آج کا ہمارا مظاہرہ راشد حسین بلوچ کے لیے ہے، جسے 26 دسمبر 2018 کو یو اے ای کے ایجنسیز نے لاپتہ کر کے پھر غیر قانونی طریقے سے 22 جون 2019 کو غیر قانونی طریقے سے راشد حسین کو پاکستان کے حوالے کیا گیا اور پاکستان کے نیوز چینلز پہ، جیو نیوز پہ اور بہت سے چینلز پہ یہ دکھایا گیا کہ ملزم راشد حسین کو پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد 5 سال مکمل ہو گئے، آج تک راشد کی والدہ، راشد کے گھر والے، راشد کے بہن بھائی اس بات تک سے محروم ہے کہ آیا راشد حسین کا جرم کیا تھا جسے یو اے ای سے غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ یو اے ای جو وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ میرے ملک میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو آیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کے اوپر کہ راشد حسین کہاں ہے؟ راشد حسین ایک دہشت گرد نہیں تھا، وہ ایک بلوچ تھا۔ ہم پہلے کہتے تھے کہ بلوچ کے لیے بلوچستان میں جگہ نہیں ہے، بلوچ بلوچستان میں محفوظ نہیں ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ملکوں میں بھی بلوچ محفوظ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر جگہ سے بلوچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ہم دیکھتے ہیں بانو کریمہ کا واقعہ، اسے بھی باہر ممالک میں شہید کیا گیا۔ ثاقب کریم، ساجد حسین، راشد حسین۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ کو خود کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ اگر بلوچ کو اپنی زمین پہ جگہ نہیں ہے تو دنیا کی کسی بھی جگہ پہ بلوچ کو جگہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے راشد حسین کی والدہ، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ آ کر ان 5 سالوں کی اذیت کو بیان کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای اپنا انڈیپینڈنٹ ڈے منا رہا ہے اور یہاں پہ یو اے ای کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ راشد حسین کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد حسین نا دماغ دبئی عرب امارت پاکستان نا زبان کنا مارے گرفتار کرے ششتو تینا حکومت خانہ تے دخات ہو کا غیر قانونی طریقہ پاکستان نا دوسری چیز پاکستان ٹی کنا مارے پاکستان پورا مس ششمی کو ساتھ چوئے اور اینو اس کا کنا مارب کنے ہچو انصاف ملنے گٹیوں کو اینو نا دا مظاہرے ہی کرے نو ای کھلا مالو تینا دا جوان دا شکریہ ہے کہ وہ کنا دا خدر درد قومتو کنا درد قومتو کنی آنو بسو کنا آواز ہے پھر وہ ایدہ انتے مچھی اینو دے دا خاطران کرے کہ اینو دبئی نا آزادی نہ دے۔ اگر دبئی آزادی اینو تینا آزادی کے بس کے تو لوگ راشد حسین کی سیاہ پٹی تفین سے رہیں گے نا۔ اے ظالم نی ظالم مسعود اللہ نا جی ظالم مرو اللہ نا جی قہر کرو نی کنا جی قہر کرے اگر نا پاکستان انت شسک کنا مارے دو غیر قانونی طریقہ ہر کچھ بے دردیت نہ ہچس کرتا وجنی تیرا مسلمی کو دے کے ایسوس توڑا گا نی ہنہ ہیتے کرے اس کے راشد حسین دبئی نا ہچو انت پاکستان وہ دے خواہی کی حکومت پاکستان تے وطن تو نی بے پاسپورٹن بے انٹرپولن کنا چنائے پاکستان نہ حوالہ کرے اینو نہ آزادی نہ دے نہ بلوچ آزادی نہ حق کفک نم بلوچ آزادی نہ پنے حلکم بل نم گڑا یا سمٹ کانا یا گڑا زندہ نہ تے کانا راشد حسین انسان حقوق نہ کارکنو سسک تینا ملک کی تینا ظلم کی عید کرے گا پاکستان کی عید کرے گا پیشن نہ ملک ہے نا تو ہنہ عید کی کرا مار دا خطر لاپتہ مس پین کرا مار تو نے بم بسک
لیکن ہمارا تو کراشن سک نہیں پینو تو گھر جو گراس سک اونا موبائل نہیں ہلکو سونا موبائل نے ثبوت بس نی پدا ظالم داخل انتر ازیا کن ہمارے حسیس پیسس پاکستان نہ روٹی دا سنہ کی میتے نہ بائے ملے سنہ کی پاکستان ملے دا پنشنبے اس کا جمعرات اس کا نن ہو رہی نا نن تو بگٹی صاحب دا وائدہ کس سنے ای بروٹا انتظ مسنوے دا جمعرات جمعہ اس کا نوے دا تسلی چوٹ نن اونا خاطران ہے انتنا دے لیے دا چوکا واپس ہڑسانون اونا زبانا اگر کیا آپ بتاؤ ننے جواب دیتا نن پدنا دے لی ننا گوڑا ڈی چوک مارو وہی ہونا نے ننے خلے کو دنگوڑا سیمونیا ننے خلے چاہ ہمکی حلے مطلب دا انتے کرنون بگٹینا زبانا کہ نن مونی کرم افپنا جمعرات اس کا ننو داورینا ولی دبئی اینو سوچے وہ اینو ایرے جشن کے کینو خوشی کے کینو حبس کے اونا آزادی نہ دے ننے بلوچے آزادی نہ حق کفک نن زندگی کی دریں گا بلوچستان نہ خزانہ کینو خنندر اسلام آبادا اسلام آباد نہ ہر کونو چمکی بلوچستان دی لائٹ صفک بلوچستان دی چولہ لگا فک اینو ملک المسکا اینو بادشاہی مسکا اشرنگر کنگا کا بلے ایفے کا بلوچستان نہ خزانہ نہ کہ وہ تو چھٹا رہا نہ کہ نن تو چھٹا رہا وہ ظلم کرے ظلم نہ پدا مود ظلم آخر اللہ ظالم نہ زوری الزے حدو اور کرے کھلا زیادہ اوسو زے عرب امارتان وہ قانونی و ملک سرسر ایسے گاڑی سونا روڈ انگی دریں گے ہمارا فیل لگے پہلی غیر قانونی نہ دا خسو بھلو نہیں قدم سفید دا غیر قانونی راشد حسین نہیں حل کرو غیر قانون طریقہ بے پاسپورٹ آنا سے کٹنا چھناز بفق راشد حسین بے پاسپورٹ آنا جا جاتے تھی بریک ڈاؤن رضا سکھا آخری اپیل انا دے دبئی نا حکومتا پاکستان نا حکومتا کنا مارے فاش کے ایلو نندا جمعرات اس کا ہو رہی نا بگٹیا بریک ننے ان جواب تیگ ننونا جواب تی کیولو کن ننونا ہیتا تینگی درین پر ننوری نا تا پدا ننا ریلی وڑا ڈی چوکا مرو راشد حسین بلوچ کو ہمارے ساتھ ایک اور ماں بیٹھی ہے جو پچھلے 11 سالوں سے اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے. وہ ماں جو پہلی مرتبہ اسلام آباد نہیں آئی ہے انصاف کی تلاش میں، یہ تیسری مرتبہ ہے اور اس دفعہ بھی مایوسی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. میں سعید احمد کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جان زنی کو سال شروع سے 29 اگست 2013 کی کنائی رناماری کناماری حافظ عبداللہ سعید احمدی پاکستان ناخذیہ ایجنسی لاپتہ کرے. پنچمی کو سال رٹے حافظ عبداللہ ریام سک کنامارنا انت گناہ سے انت قصور سے کننی داور و عذیت سنی نما چناتی زندان دیٹی بند کریں گی. وقابت سيد آمن باوي خاطر مستمنا كانتا سيد آمد ريام السني کی باری کتے سيد آمن باوي رينا ودي فارير کی کرنل دا سبش مسني فقاغا برد ششتي ابديس كان دن خواه فيرته کی
کاغذ جوڑ من نگٹی ہونی دستخط تھی او دستخط سکے واپسی بس سکے او ان پڑھ سکے او اس کی توقع کی دا انت لکھو کی دانا کاغذ آگیا کی دستخط تھی او دی توقع اس پارے رکھے نا ہماری جلدن جلد رہا کی نے او فقط بسر ننا گلی تھی نصیب اللہ صاحب رائی کر جو سفائی تھی نا ایسی وردی کے سرے گلی تھی ننا بسر واللہ باوی تو خائفیر کی نے ایسی واللہ فائفین گٹی افائن گٹی گئی ننا گلی تھی بسر موڑی دکان اسل دکان نامونا واپسی ہونا دستخطی الکور کی نامار جلدان جلد ریا مرک دستخطی تھی اوڑن دستخط الکور واپسی نار دس ننا ایچ تکانا کہ ننا اند گناہ سے اند جرم سے کی ننی داخ سزیت سے سنے ننی تکلیفات دیتی خانے دار ایسد نہ دوتے نن عذاب چیون نن تکلیف چیون نن تو امو حسابی کرنی گٹی ہے کہ تم کہ اسرائیل فلسطین نزیہ ظلم کرنی گٹی ہے دا پاکستان کریں ننا زیہ اندم ظلم کرنی گٹی ہے نن ایچ تکانا کہ ننا اند گناہ ننا گناہ سی پاش کی ننا کسور پاش کی نما دا گناہ ننا انتا ننا ملکنا مسلمان فن شہریہ فن ننا ملکتی رہیں گی نہیں ننا اخی ننا گناہ سی پاش کی نے انا حکومت نا ملازم ننا کریں اچ تکانا کی ننا یا اند گناہ کی اچھی تو سرکاری ملازم اسی داخل ننی اذیت کرتے تھی خانے کے قید خانہ آتے تھی زندان تے تھی اگر وہ دی بند کرے نہیں ننیم تنو زندان تے تھی بندو ننا خوشیک بندو ننا کرے زندگی ننا جناتے کی کرے زندان تے تھی بندی اینو ککڑا سی نا چگری جتا کہ یانتے خط ککڑ تر پائیں گی تین اولاد کی ننا مننو اولادو ننی آکری باز ظلم کرنی گٹی دا پاکستان ننا فلسطین نا زیا کرے ظلم مننی گٹی اسرائیل نا ننا زیا کرے پاکستان انداوٹ ظلم کرنی گٹی ننا انت تکلیف آتی اخی دکھ آتی کو مفت دا سین ننی گکچی خواہسینے ننی کرے پارے ندا ہفتے اس کا ننو انا انتظار سلوکم کی ننی آبرے ننی آبتب ننا کرے ریلی پیشتم ہوئی دی چوکا ننن کائی ننن دہشت گرد ننن بنن بغاوت نن دا ملکا شکتا ننن پھر نن اچ تفلک نا گناہ کی اسی تو ننا زیا اللو مخلوق ظلم کری داخل ننا وراتی شار ننی تکلیفات اٹھی بیٹھے انا ملکم ننا زیا ظلم کرنی اٹھی پاکستان ننا زیا ظلم کرنی اگر اوڑا مرد تو ننا مدد دے کی ننا تکلیفاتی دکھ درداتی سمجھے کہ دا مسلمانو ننا حکومت نا بندگو نن اوتا زیا ظلم کپنک جہانزیب کی والدہ جو پچھلے 8 سالوں سے اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے، وہ ماں جس کا جہانزیب کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کیا جاتا ہے، لیکن جہانزیب بلوچ نے تعلیم تو حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اپنا گھر سنبھال رہا تھا، اپنے گھر کا واحد سہارا تھا. لیکن افسوس کہ اسے گھر سے فورسز نے چھاپا مار کر اسے لاپتہ کر دیا اور 8 سالوں سے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. میں جہانزیب کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی خیالات کا اظہار کریں. جانزیب محمد حسنی نلیمور جانزیب محمد حسنی داشتنی خوشحالی اسی بلو فوج اس بس کنا اورا ہم دریتے جانزیب اسی درزی ست سکے کنا اورا پورا جانزیب تو کپو بھی کنا پورا اورا در پدری کنا چنا کل در کنا باوے کنا ایلوم کنا ارگڑا جانزیب اس سکے او دینا چنا نام باوے اس سکے کنام باوے اس کنا چنا تام باوے جانزیب اس سکے آخری سارا ناد جسیات کھنی گولی سے نہ کبو یا تو کھنی در جانزیب تو آواز کر گیا لکھنی کپی سے تو جانزیب تو کھنی آواز کر
إتنا ورانا بربادي سين فريدا سن بیمار وكذا مستمي کو واری کنی بننی ہے اسلام آباد کراچی ہے کوئی چار جگہ یوگ کی کوشش کرے چشمہ پک سے گولی سے نہ کر کنی یا زندہ کنی ہم جہاں سے فوار بند کر بس پھر نیچ کرنے کا پیسہ نہ سمائی لباس نہ اسلام آباد کو چابال دھرنت سنباس پیسہ نکر رسوس کو رسوس نینت بنوس نین فنوس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن یونائٹڈ عرب امارات کی خوشی کا دن، آزادی کا دن، آباد ہونے کا دن ہے، لیکن وہ ملک میری بددعا ہے کہ کبھی آباد نہیں رہے گی، کیونکہ میرے گھر کی خوشیاں، میرے گھر کے لوگوں کو آپ نے اجاڑ دیا. میرے دل سے آپ کے لیے بددعائیں نکلتی ہے. آج سے 6 سال پہلے آپ نے پاکستان کے کہنے پہ، انہی ریاست کے کہنے پہ راشد حسین کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس ظالم کے ہاتھ میں دیا. یہ ظالم، یہ اسرائیل، انہوں نے ہمارے اوپر پچھلے 2 دہائیوں سے ظلم کیا ہے. میرے خاندان کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے میں کہہ بھی نہیں سکتی. 2009 میں جب ہم بلوچستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے، جہاں سے ہمارے گھر میں چھاپا ہوا، یعنی کہ ہمارے گھر میں فائرنگ ہوئی، ہمارے گھر کی 2 خواتین شہید ہو گئے اور ایک آج تک معذور ہے. اس کے بعد ہم نے بلوچستان کے علاقے خوزدار میں، جہاں تک خوزدار کا بچہ ہمیں جانتا تھا، خوزدار کے مالک ہم تھے. ہماری جائیداد، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارا گھر نہیں، ہمارا گھر ہوٹل تھا. وہاں پر بھی ہر رات آپ لیٹرز پھینکتے تھے، ہر دن آپ ہمارے گھر کی کسی فرد کو لاپتہ کر دیتے، آپ ہمیں خوف زدہ کر دیتے، آپ ہمارے گھر میں فائرنگ کرتے تھے. اسی خوف سے، اسی ڈر سے ہم دبئی چلے گئے، کیونکہ اور اذیت برداشت نہیں کر رہے تھے. ہم خوزدار کے بعد ہم کراچی آئے. کراچی میں بھی میرے 3 کزنوں کو شہید کیا گیا. میرے 14 سالہ کزن کو بھی شہید کیا گیا، جو کہ 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ نے مجھے بھی لاپتہ کر دیا تھا. وہ 6 گھنٹے جہاں میرے سامنے پنکھا چالو تھا، جہاں میرے سامنے پانی رکھی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں خوف تھی کہ کہیں یہ ریاست، یہ ظالم میرے اوپر گولی نہ چلا دی. میں سلام پیش کرتی ہوں زندانوں میں بند اپنے نوجوانوں کو جو سالوں سال آپ کے ساتھ گزارتے ہیں. UAE، آپ اس بات سے قاصر ہو کہ راشد میرے پاس ہے یا پاکستان؟ آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ UAE نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا، واپاری کی، ان کے ساتھ پروجیکٹس بنائے. UAE کہتا ہے کہ میرے ملک میں چوئنٹی بھی گم نہیں ہوتا، لیکن میرا گھر کا رونق، میرے گھر کا بادشاہ لاپتہ ہو چکا ہے. آج بھی انہی روڈوں پہ میں راشد کو ڈھونڈ رہی ہوں. اسی ریاست سے میں درخواست کر رہی ہوں. میں ریاست کو یہ کہوں گی کہ ہم آپ کو ایکسپٹ کر کے آپ سے اپنے لوگ مانگتے ہیں، پھر آپ ہمیں ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے ایک جواب دیں کہ آپ مجھے راشد دو گے یا میری زمین کی آزادی دو گے؟
ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، جب سرفراز بگٹی سے ہم اپنے جو ہے درد بھری کہانی سناتے ہیں ان کو، تو وہ بندوق کو بیچ میں لاتے ہیں. بندوق لڑنے والے وہ کوئی اور ہے، وہ آپ سے اپنا سوال کر اپنا ملک کا آزادی لیں گے آپ سے، لیکن یہ قلم سے لڑنے والے تھے، یہ اسٹوڈنٹس تھے. ایک شعور کے مالک بلوچستان کا ہر معدنیت ہمارا، دنیا کا ہر شعور ہمارا، لیکن پھر بھی آپ ہمیں کیوں اتنا مجبور کرتے ہیں؟ آپ ہمیں ہمارا بلوچ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے کا اتنا بڑا سزا دیتے ہیں. ہم ہیں بلوچ، ہم رہیں گے بلوچستان میں، کیونکہ یہ ہماری ملک ہے. ہم اس کے وارث سے آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ہم پریس کلبس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں میم یہاں آپ جیسے لوگوں کو الاؤ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس ملک کے دہشت گرد ہیں. ہمیں یہاں دہشت گرد کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھائیوں کے بڑے شلوار اور ہمارے سر پہ دوپٹہ ہوتی ہے تو ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں. ان جیسوں کی طرح نہیں جو دوپٹہ گلے میں ڈال کے گھومتے ہیں. آج دبئی جو کہ اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ خوشیاں آپ کو راز نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے میری گھر کو تباہ کیا. میری گھر کی خوشیاں آپ نے مجھ سے چھین لیے، میرا راشن مجھ سے چھین لیا. میں کس سے کہوں میرا راشن مجھے ڈھونڈ کے دو، کیونکہ یہ ریاست مجھے ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، اس ملک کا رہائشی ایکسپٹ نہیں کرتا مجھے. ہم مانتے ہیں کہ ہم بلوچستان چھوڑ کے چلے گئے، لیکن بلوچستان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت تھی. ہم اپنے ملک کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو بلوچ عوام سے نہیں، آپ کو بلوچ کی معدنیت سے جو ہے آپ کا مفاد ہے. آپ نہیں چاہتے کہ بلوچ کا ایک بچہ زندہ رہے. آپ نے اپنے زندانے صرف بلوچ کے لیے بنایا ہے. یہاں تک آپ کہتے بھی ہیں کہ بلوچ میرے شہری ہیں. جب اس دن میں سرفراز بگٹی کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب کیسے کہہ سکتی ہیں کہ راشد حسین پاکستان منتقل کیا گیا ہے. تو میں نے کہا سر آپ کی نیوزوں نے دکھایا، آپ کی نیوز کے پروف ہے میرے پاس. تو وہ کہتا ہے میرے نیوز کیا آپ کی نیوز نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں سر، کیونکہ آپ ہمیں اس ملک کی شہری نہیں سمجھتے. پھر ان نیوز والوں کو، ان میڈیا والوں کو ہم کیسے کہیں کہ ہماری میڈیا والے، اور آگے سے وہ ہمارے باتیں سن کے ہنس رہے تھے. شیم آن یو. سرفراز مفتی شیر، سرفراز مفتی شیر، ملتا ٹاؤن، سرفراز مفتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کے لوگ سی جی ڈی کے پاس ہوں، کہ شاید آپ لوگوں کے لوگ فلانی کے پاس ہوں. شاید کیوں یوز کرتے ہیں آپ؟ ہمارے لوگ ایگزیکٹلی ان کے پاس ہے. ہمارے لوگ انہی کے جو ہے زیر خانوں میں ہیں. ہم مانتے ہیں ہمارے لوگ اس ریاست کے پاس ہے. آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ ایران کے بارڈر سے پکڑا گیا، ان کو لاوارث پھینک دیتے ہیں. آپ نے یہ مارو پھینکو پالیسی بنائی بلوچ کے لیے. آج آپ نے اسلام آباد کو آباد کیا ہے. بلوچستان کی کیپٹل سٹی کوئٹہ کو آپ دیکھیں، جہاں ایک کے ہاتھ میں بینر ہے وی وانٹ جسٹس، جہاں دوسرے کے ہاتھ میں لاپتہ بھائی کا پکچر ہے. اور یہاں کے لوگ، یہاں کے رولز، آپ نے یہ جتنے بھی اپنے یہاں کے قانون بنائے، جتنا بھی آپ نے خوبصورت کیا، میں مانتی ہوں یہ میرے ملک کے ہیں، یہ میرے ملک سے لائے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارا حق کھاتے ہیں، آپ بلوچ کا حق کھاتے ہیں، اور بلوچ آپ سے اپنا حق مانگتا ہے.
پوچھے کہ ان کے پاس کیا سوالات ہیں؟ آپ ان کو سننے سے بھی قاصر ہیں، آپ ان کو سننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ آپ کو اپنا مین پوائنٹ بتاتے، کیونکہ یہ آپ سے لڑتے ہیں۔ اگر آج سرفراز بگٹی خود کو بلوچ مانتا ہے تو مجھے راشد دے گا، ہماری بات سنے گا، ہمارے لوگوں کو ہمارے ہاتھ میں دے گا۔ اور یہ جو تم نے مارا پھینکو پالیسی بنائی ہے، جو ہے آپ گھروں سے اٹھا کے انہیں زندانوں میں قید کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی اسی طرح حالات بناتے ہیں، ان کے اوپر اب تیزاب پھینکے ان کو جلاتے ہیں، ان پہ لائٹر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ اتنے ظالم نہ بنے کہ کل کو آپ کے بھی اوپر ایک اسرائیل نازل ہو۔ مجھے اتنا بتاؤ میرا راشد کہاں ہے؟ میں دبئی سے سوال کرتی ہوں، میں دبئی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اندھے بہرے گنگے نہیں بنو، آپ پکڑنے کے ٹائم آپ کے ہی جو ہے ایجنسیز نے پکڑے تھے، مگر آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کیوں مجھے ایکسپٹ نہیں کرتے؟ آپ کیوں یہ جواب نہیں دیتے کہ راشد کہاں ہے؟ یقیناً میرا راشد مجھے سن رہا ہوگا، لیکن آج بھی ان زندانوں میں وہ اپنے دشمن سے لڑ رہا ہوگا۔ راشد ایک شعور کا مالک تھا، راشد کے دل میں بلوچستان کے لیے رحم تھا، راشد ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں کیا کہوں، راشد میرے سر کا سایہ تھا۔ راشد کے بعد ہمارے گھر میں کچھ نہیں رہا، ایک بوڑھی والدہ اور والد کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں، اسی خوف میں میرے بھائی سارے چلے گئے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں آنکھ کے اوپر کر کے اس ماں کے سامنے دیکھوں یا اس باپ کے سامنے دیکھوں۔ جب یہاں سے جاتے تو وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں کیا کہوں اس ریاست سے، میں ریاست سے کیا کہوں کہ مجھے میرا بھائی دو یا مجھے میری بلوچستان کی آزادی دو، کیونکہ یہ دونوں میرے دل میں بسنے والے
चुके हैं। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे सब बैठे हुए बलोचों को कहना चाहूँ, क्लियर करना चाहूँ कि यहाँ पे आप सब बैठे हो, आपकी उम्मीदें, आपकी जो है इस आप जो मांगने आए हो, आप यहाँ पे इस पंजाबिस्तान से मांगने नहीं आए हो। आप यहाँ इसको ये दिखाने आए हो कि मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, कैपिटल में बैठा हूँ, तो मैं दुबई तक भी जा सकता हूँ, मैं जेनुआ तक भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी वक़ा का मसला है, मेरी आइडेंटिटी का मसला है। ये फेक इनकाउंटर्स वो जहाँ पे भी हो, बेगुवाई मतलब बलोच को इन्फोर्स जो डिसअपेरेंसेस है या कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, बलोच जेनोसाइड है, बलोच को ये क्लियर होना चाहिए कि बालाच बलोच हो या कि शोएब बलोच हो, जो कोई अपना पेट्रोल का कारोबार कराता है बॉर्डर पे, बलोच बॉर्डर पे भी हो, किसी दुकान में भी हो, या कि बलोच की हाथ पेन हो, वो इस जुल्म का शिकार होगा। ये बात आपको क्लियरली जानना चाहिए। फेक इनकाउंटर्स जो फेक स्टेट पंजाबी स्टेट ने जो अपना बनाया हुआ है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। बलोच को इस चीज़ को नहीं मानता, ना ही इसको आगे होने देगा। बलोच को आपकी गले में पकड़ेगा, आपकी हर उस जुल्म के खिलाफ आज बैठे हुए यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेगा, आपसे पूछते रहेगा, हर उस जुल्म का हिसाब आपसे लेते रहेगा। हम आपसे हमारी उम्मीदें अब इस रियासत से नहीं है, क्योंकि बलोच जान चुका है ये सरफराज का पेशा, मालिक का पेशा, अनवर का पेशा वो है बलोच नस्ल कुशी, बलोच इम्पोर्ट डिसअपेरेंस का शिकार करना। बलोच ये चीज़ से क्लियर है, एक चीज़ जान चुका है। अब मीडिया की बात, इनको हम मीडिया तो नहीं कह सकते, जो रियासती ब्लैक जो प्रोपिगेशन है, इसको आगे ले जाने के लिए अपना एक टूल बनाया हुआ है, क्योंकि मीडिया तो इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो इंसाफ के लिए यहाँ पे इनके साथ जो माए 5-6 माए आए हुए बलूचिस्तान से यहाँ पे, अब उनकी अपने लख्ते जिगर को ढूंढते हुए इस रियासत की कैपिटल में बैठे हुए, लेकिन उनकी एक ही मीडिया चैनल नहीं आया यहाँ पे। 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले यहाँ पे 30-40 गाड़ियाँ मीडिया चैनल के इनकी यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाने, बलोच को दिखाने के लिए एक ही चैनल भी यहाँ पे नहीं है। तो ये एक रियासत का अपना जो प्रोपिगेशन के लिए जो यहाँ पे ये लोग इंसाफ जो मांगने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो माए आए हैं बलूचिस्तान में, उन माओं के साथ नहीं है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए ये मीडिया बनी हुई है, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मीडिया बनी हुई है, जो हम होने नहीं देंगे। इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया को आप ही एक ऐसे ही बैठ के उन तक पहुंच सकते हैं। आप कलेक्टिव जो बलोच जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठ के उन तक आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये रियासती जो ब्लैक मीडिया चैनल्स हैं, ये आपकी बात नहीं पहुंचाएंगे। आप ही हो यहाँ पे बैठोगे, इसकी गले में पकड़ोगे, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुंचाओगे। बलोच को ये चीज़ जानना चाहिए कि ये चीज़ किस लिए हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बलोच की शनाख्त है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बलोच की जो ज़मीन है, बलोच की जो रिसोर्सेज है, उनको अपनाने के लिए बलोच की जो नस्ल कुशी हो रहे हैं, ये इसलिए कर रहा है, और इसी होते रहेगा जब तक बलोच उनकी गले में नहीं पकड़ेगा, जब तक बलोच ऐसे ही आके उनकी सामने बैठेगा, वो ये चीज़ें होते रहेंगे जब तक एक सरफराज जैसे लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, सरफराज अनवर जैसे लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, इस मुल्क के दावेदार बनेंगे, इस मुल्क के चलाने वाले बनेंगे, तब तक बलोच मरता रहेगा। जब तक बलोच ऐसे बैठकर उनकी गले में नहीं पकड़ेगा, उनके सामने खड़ा नहीं होगा, बलोच मरता रहेगा। तो आप सबसे गुजारिश है, जैसे ग्रावी का लैन है कि अंतस करो ये वरना करो ये ने दालुम मगाता कोपा मरो ये ने दालुम मगाता सेखा मरो ये ने बस नुमे मरो ये अंतस करो ये नुमे करो ये। मैं ये समझती हूँ, एक बहन की जिंदगी उसका भाई होता है, और रियासत ने हमसे हमारी जिंदगियां छीन कर हमें एक ताबूत की शक्ल में सड़कों पे खड़ा कर दिया है। ये पहली मर्तबा नहीं है मैं इस्लामाबाद आई हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये शायद आखिरी मर्तबा हो।
और हमें कहता है कि आप लोगों के अजियतों का एहसास है मुझे, और मुझे कहता है कि आपके भाइयों के पिक्चर मीडिया ने नहीं दिए, ये ऐसे पिक्चर्स मैं भी ले सकता हूँ, ये एक प्रोपेगेंडा है। आपकी वो मीडिया जो 6 सालों से मुझे कवरेज नहीं दे रही है, आज भी कितने लोगों को, मीडिया वालों को हमने मिन्नतें की कि आ जाए हमें कवरेज दे, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। तो वो मीडिया आपके जिंदात तक कैसे पहुंचा? उसको पहुंचाने वाले आपके इदारे हैं। और इस बात से ये बात हमें भी मालूम है कि आपकी मीडिया किसके कंट्रोल में है। हमने 6 सालों में कितनी अजियतें बर्दाश्त की है हम जानते हैं। ईदों के दिन हम अपने घरों को छोड़ के सड़कों पे जाते हैं। आपके बच्चे शॉपिंग करते होंगे, मेहंदियां हाथों पे की मेहंदियां हैं, और हमारे हाथों में हमारे भाइयों की तस्वीरें, और हम सड़कों पर हैं। मेरे भाइयों के मासूम बच्चे हैं। रशीद की बेटी मागुल आज तक नहीं जानती, वो उस वक्त 3 महीने की थी। अभी 6 साल की बच्ची जो नहीं जानती वालिद किसे कहते हैं, बाप का साया क्या होता है। वो बेटी बड़ी होगी, वो आपसे हिसाब लेगी, उन अजियतों का हिसाब लेगी। जब वो स्कूल में जाती होगी, उससे टीचर पूछती होगी तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तो उसके जहन में कितने सवालात जन्म लेते हैं। मेरे भाई आसिफ की बेटी जो वालिद के बगैर 1 घंटे तक नहीं रह सकती थी, आज कई सालों से इंतजार में है। उस बच्ची को आपने पागल बना दिया है। वो बच्ची भी आपसे हिसाब लेगी, हर अजियत का, हर घंटे का, हर दिन का हिसाब होगा आपसे। अगर इंसाफ नहीं तो हिसाब देंगे आप, और हिसाब भी हम ऐसा आपसे लेंगे कि आपकी रियासत की बुनियादें हिल जाएंगी। अगर एक बैल सड़कों तक आ सकती है तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। मैं अभी यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे भाइयों को बाजियाब कर दें। अगर बाजियाबी नहीं हुई तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब मैं इकरा बलोच की दरख्वास्त करती हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। As concerned with today, the United Arab Emirates is going to celebrate its 5th International Day. It could be noted, all of you, that Rashid Baloch, a social activist from the Balochistan, was abducted from the same state. The same state which claimed itself to the champion of human rights. But unfortunately, it failed to pursue the same state stand in the term of Rashid Hussain. I argue to the same state you have under our my brother to state which itself the lack of the securitizing of its own citizens. I am here today request from the Persian days to play your role and bring my brother back. I believe the authorities will play their role to bring my beloved brother, whom we are waiting since long journey. क्योंकि मैं आपको सिर्फ बलोची ही नहीं समझता, मैं आपको पाकिस्तानी समझता हूँ। हर बलोची जो है, मैं उसको, जो मेरे से उम्र में छोटा है, जो बच्चा है, मैं उसको अपना बेटा समझता हूँ, उसको पाकिस्तानी बच्चा समझता हूँ। बलोच आपकी शनाख्त है, आपकी ज़बान है, आपका सूबा है, आपकी ज़मीन है, लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं। और हम पंजाबी हैं तो हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में पंजाबी हैं। ये आज की बात नहीं है। पंजाब पे जो इल्ज़ाम है, ये आज से 60 वर्ष पिछली बात है। पंजाब के नाम पे जो धब्बा लगाया डिक्टेटर ने,
जर्नैलों ने फौज ने जो धब्बा लगाया, पंजाब ऐसा नहीं है, पंजाब जालिम नहीं है, पंजाब जालिमों के साथ नहीं है। जो जर्नैल है वो सारे पंजाब नहीं है, लेकिन नाम जो होता है वो पंजाब का नाम होता है। मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क बच जाए। मेरी आंखों के सामने ये मुल्क दो टुकड़े हुआ। मैं उस वक्त 19 बरस का था, 1970 में, जब ढाका फाल हुआ, जब ये मुल्क दो टुकड़े हुआ, तो मुझे वो यादें, बहुत तलख यादें सताती हैं। और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वही कुछ मशरकी पाकिस्तान में हो रहा था। तो इसलिए मैं खौफजदा हूँ कि खुदा ना करे कि वही फिर दोबारा रिपीट हो जाए, हिस्ट्री अपने आप को फिर रिपीट करे। मैंने पाकिस्तान की आर्मी में सर्व किया और मेरे खानदान के बहुत से लोगों ने सर्व किया। और जब हमारी आर्मी वहाँ पे जाके इन्होंने जुल्म किया, जेनोसाइड की, बंगालियों की जेनोसाइड की, बंगालियों के औरतों के साथ ज्यादतियाँ की, उनकी कत्लो वारत की, तो उनको क्या कहते हैं, मुक्ति वाहिनी एक बंगालियों का एक लफ्ज है। ये उसको समझते थे ये मुक्ति वाहिनी गद्दार होते हैं, कहते ये तो मुक्ति वाहिनी है, इसको मारो, ये तो मुक्ति वाहिनी है। लेकिन मुक्ति वाहिनी का जो तर्जमा है अगर इंग्लिश में करें तो मुक्ति वाहिनी का मतलब है फ्रीडम फाइटर। और फ्रीडम फाइटर को पूरी दुनिया में जो जनेवा का कानून है, जनेवा का जो लॉ है, इंटरनेशनल जो लॉ है, फ्रीडम फाइटर को आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। जो आदमी अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है वो दहशतगर्द नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी स्पोर्ट बेस जो है वो वसी होनी चाहिए। आपको मिलकर काम करना चाहिए। आपको सिर्फ बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें। आप पंजाब के लोगों को भी इस तरफ लाएं कि वो भी आपके हक के लिए आवाज उठाएं। कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टूडेंट हैं, वो भी आपके लिए आवाज बुलंद करें। सिंध के जो लोग हैं, सिंध के जो स्टूडेंट हैं, वो भी आपके हक के लिए आवाज बुलंद करें। आजाद कश्मीर के लोग आपके हक के लिए आवाज बुलंद करें। और ये भी नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को लापता किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये हो सकता है और ये है कि बलूचिस्तान के ज्यादा लोगों को इस तरह लापता किया जाता है, लेकिन पंजाब भी इनका इसी तरह शिकार है। जो बंदा भी पंजाब का लापता लोगों को लिए आवाज उठाता है उसको भी उठा लिया जाता है। मुदस्सर नारू का यही कसूर है। मुदस्सर नारू का क्या कसूर है? मुदस्सर नारू भी यही आवाज उठाता था कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होती है, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक है, उनको वायोलेट किया जाता था। वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोलता था। वो कहता था ये जर्नैलों ने जो पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, जो पाकिस्तान पे अपनी हुक्मरानी ले आते हैं, हर 5-7 साल के बाद, हर 8 साल के बाद ये मार्शल लॉ लगा के बैठ जाते हैं और फिर वो 8-10 साल तक चले जाते हैं। पहले हमारी जान वो अयूब खान ने नहीं छोड़ी। अयूब खान ने इतने साल के बाद जो जान छोड़ी तो याहिया खान आ गया। बीच में वक्फा आता है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, थोड़ा सा वक्फा आता है, उसके बाद फिर जर्नैल आ जाता है, उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ आ गया। तो परवेज मुशर्रफ का क्या हाल हुआ? इनको शर्म भी नहीं आती कि ये इस दुनिया में अपना सारा हिसाब चुका के जाते हैं। जितने डिक्टेटर आए, जितने जर्नैल आए, वो जलील ख्वार हुए। अयूब के साथ क्या हुआ, जियाउल हक के साथ क्या हुआ और मुशर्रफ के साथ क्या हुआ? हम किसी सियासी जमात के अलाकार नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान वोट के नाम पे बना, पाकिस्तान वोट से आजाद हुआ था। पाकिस्तान हमें किसी जर्नैल ने नहीं दिया था। पाकिस्तान की आज़ादी जो हुई है वो वोट के जरिए हुई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी के जरिए हुई थी, वो जमहूरियत के जरिए हुई थी। तो इस मुल्क को जमहूरियत के जरिए चलने दो। इस मुल्क में जैसी भी घटिया से घटिया जमहूरियत है उसको चलने दो। खुदा के बंदो, घटिया से घटिया जमहूरियत पर चलेगी, कुछ सालों के बाद ये मुल्क अपने ट्रैक पे आ जाएगा। तो ये जुल्म जो है, ये जो ज्यादतियाँ हैं, ये लोगों को लापता करना, जबरी गुमशुदगियाँ करना, जितने लोग लापता हुए हैं ये उनकी माओं को पता है, उनके बच्चों को पता है, उनके बहन भाइयों को पता है कि उनसे क्या गुजरती है, उनकी ईदें कैसी होती हैं, वो रातें कैसे गुजारते हैं। ईदों को वो रो के, ईद का दिन उनका रोने में गुजरता है। वो बच्चों को क्या बताएं? हमारा भाई कहाँ है?
ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, बंद करो, 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 बंद करो। तो इसी के साथ आपसे इजाजत। अस्सलाम यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों के मशकूर है, खासकर पश्तून भाइयों के, और वो लोग जो इंसानियत के बुनियाद पे यहाँ पर आज जिन्होंने हमारे साथ दिया है, हम उनके मशकूर हैं और हम अपने इस प्रोटेस्ट को इख्तिताम पजीर करते हैं। बहुत शुक्रिया।